बहिरन्तश्च भूतानाम् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्. The meaning of Gneya, or object of knowledge, the knowable, is further explained. Brahman is inside all beings as well as outside. It is both static and moving. Being subtle, it is difficult to know, and it is near yet far. ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮತ್ತು ಚರಾಚರಗಳ ಒಳಗೂ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯನು. ಅಂದರೆ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಾರವು ಮತ್ತು ತಿಳಿಯಲಾರವು. ಆತನು ಸಮೀಪವಿದ್ದಂತೆ ಗೋಚರಿಸಿದರೂ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞೇಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.